रामायण रे गोटे पुत्र और पिता भाई और भाई भितर संपर्क केमिति रहिबा उचित रामायण शिखाए। महाभारत रे गोटे पुराण भली देखिले हेबनी। महाभारत सेमिति महाभारत जो 5 पांडव आमर 5टा सेन्स अटंती और कृष्ण सेठी विवेक अटंती और कर्ण सेठी लोभर एक भावमूर्ति जी ठीक और भूल धर्म और अधर्म जानी पार न था। 100 कौरव होचंदी 100 जनर एभिल पावर जी तुम सक्सेस को विरोध कर तुम सफलता को विरोध कर। तेणु मोस्ट इम्पोर्टाट शेष पर्यंत 5टी पॉइंट देखु कौन रही शिक्षणीय। प्रथम पॉइंट नंबर 1 ट्रू फ्रेंड और ब्लाइंड लॉयल्टी। प्रकृत बंधु ना अंधभक्त। महाभारतर सबुठु इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जी ना संपूर्ण ठीक हो पारे ना संपूर्ण भूल हो पारे सब बड़े कन्फ्यूजन रहिले से होचंदी कर्ण। कर्ण सह आमे समस्त को कनेक्ट करि पारुथिबा कारण कर्ण को भली आमे समस्ते कन्फ्यूज होइतांती कोटा ठीक कोटा भूल कन्फ्यूज होइतांती। कर्ण तांको बाल्य बेलु माँ ठारू अलग हेबा द्रोणाचार्य ठारू शिक्षा न पाइबा एमिति बहुत चैलेंज आसीछि से जमिति तांको जीवन रे फेस करचंदी सेही परि हम जीवन रे बहुत चैलेंज आसीबो हम तांको फेस करिया पड़िबो बा सम्मुखीन होई आगु को बढ़िबा को पड़िबो। तेणु कर्ण ठारू हमको एही शिक्षा मिली थाए केमिति चैलेंज बा चैलेंज को फेस करवा। कर्ण को सम्मान देला एवं अंगराज्यर राजा कला किंतु कर्ण जो बंधुता भी दुर्योधन सहित संपादन कला ताहा भी बहुत प्रशंसनीय थिला। किंतु बहुत घटना रे जेमिति कि अभिमन्यु को हत्या द्रौपदीर वस्त्रहरण बेले कर्ण दुर्योधन को अटकाई नथिला। तेणु एटा तार अंधभक्त थिला कारण एई अभिमन्युर हत्या एवं द्रौपदीर वस्त्रहरण एक नैतिकता दृष्टि यह एक भूल काम थिला। जीवन रे एमिति बंधु करवा दरकार जी तुमको आगो को बढ़िबारे साहाय्य करिवो तुमको सक्सेस रे भी से खुशी हबो किंतु अंध परिका तुमर सब भूल को सपोर्ट करिवो नाही। पॉइंट 2 हाउ डू यू टेक योर डिसीजन बा केमिति तुम डिसीजन नेबा उचित। तुमको जदि लागुथिबो द्रौपदीर गोटे वाक्य पई अंधपुत्र अंध महाभारत भली विशाल युद्ध होइतिला विशाल युद्ध यह भूल कारण एते बड़ युद्ध रे जो 3टी जेनेरेशन नष्ट होइगला से केवल गोटे वाक्य पई हैला यह भूल कारण पांडव भी गोटे टाइम रे इंद्रप्रस्थर लोभ छाड़ी 5टी गाँ मागिथिले दुर्योधन सेतिके दबार राजी नथिला बोली राजी नथिला कारण से तार एक्सट्रीम इगो और बा एक्सट्रीम ग्रीड जहाँ कहती अत्यधिक ईर्षा बा अत्यधिक लोभ जो से दबा को राजी नथिला। जो व्यक्ति माने सब अत्यधिक ईर्षा अत्यधिक लोभर बशवर्ती होता से सब फेल होता। पॉइंट नंबर 3 यू टेक केयर ऑफ देम एंड ही लुक्स आफ्टर यू अर्थ तुम्हें अन्य को साहाय्य कले भगवान तुमको साहाय्य करेंगे। गोटे दिन अर्जुन और कृष्ण को गोटे बुढ़ा लोक भिक्षा मागिबार गोटे दिन अर्जुन और कृष्ण गोटे बुढ़ा लोक को भिक्षा मागिबार देखिले और अर्जुन तांको सोना टंका देले बाटरे तांको किंतु चोर भेटाला एवं चोर से जो सोना टंका को चोरी करी नहीं गले। किछि दिन पर अर्जुन और कृष्ण पुणी से भिक्षुक को भेटाले बुढ़ा भिक्षुक तार सब कथा कहला और अर्जुन ता कथा शुणी कथारे दुखित होई तांको हीरा देले। हीरा पाइबा परे भिक्षुक पूर्व रास्ता न जाई अन्य एक रास्ता जाई घर पाखे हीरा को गोटे पात्र रे लुचाई रखिला
ସକାଳେ ଭିକ୍ଷୁକ ଯେବେ ଉଠିଲା ସେ ଦେଖେ ତ ଭିକ୍ଷୁକର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ପାତ୍ର ନଈରେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଓ ହୀରା ପାଣି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ହୀରା ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା। ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେ ଭିକ୍ଷୁକ ଅର୍ଜୁନ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେଖାହେଲା। ତାପରେ ସେ ସବୁ କଥା ବି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଭିକ୍ଷୁକ 2ଟି ତାମ୍ର ଟଙ୍କା ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ଭିକ୍ଷୁକ ପୁଣି ଘରକୁ ନେଇଗଲା ଓ ବାଟରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଧରାଳି ଗୋଟିଏ ମାଛ ଧରିଥିଲା। ସେ ମାଛକୁ ଦେଖି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷୁକ ମାଛ ଧରାଳି ପାଖରୁ ମାଛ କିଣିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ସେହି ହୀରା ମାଛର ପାଟିରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଭିକ୍ଷୁକ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଅର୍ଜୁନ ପାଖକୁ ଓ ଅର୍ଜୁନକୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏହା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଏହା କ'ଣ ହେଲା? କୃଷ୍ଣ ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ସୁନା ଥିଲା ଆଉ ହୀରା ଥିଲା ସେ କେବଳ ତା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତମ୍ବା ଟଙ୍କା ଆସିଲା ସେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାବିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁଟା ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ସେ ଗଲା, ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4 ହେଉଛି ରିଅଲ୍ ଏନିମି ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରାଇଡ୍। ଅର୍ଥ ତୁମ ଶକ୍ତିର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ତୁମର ଗର୍ବ। କହନ୍ତି ଗର୍ବ କଲେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଭୀମ ବହୁତ ବଳବାନ ଓ ଶକ୍ତିମାନ ଥିଲା ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଦିନେ ଗର୍ବ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିମାନ ଓ ବଳବାନ। ତେଣୁ ତାର ଗର୍ବ ହିଁ ତାର ଦୁର୍ବଳତା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି କି ଭୀମ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହନୁମାନ ଏକ ବାନର ରୂପରେ ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭୀମ ଦେଖି କହିଲେ ଯେ ବାଟରୁ ଉଠ। ସେ କହିଲେ ଯେ ବାଟରୁ ତୁମ ଲାଞ୍ଜ ଉଠାଅ। ହନୁମାନ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବାରୁ ମୁଁ ମୋ ଲାଞ୍ଜ ଉଠାଇ ପାରୁନି, ତୁମେ ମୋ ଲାଞ୍ଜ ଉଠାଇ ଦିଅ। ଭୀମ ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହନୁମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଉଠାଇ ହେଲା ନାହିଁ ଓ ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ବାନର ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଓ ସେ ତାପରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଲେ। ଆମେ ବି ସେଇଭଳି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଥାଉ ତା ପାଇଁ ଗର୍ବ କଲେ ତାହା ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ପାଲଟିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଜ୍ଞାନ ସମୃଦ୍ଧ ଯାହା ବି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ବି ଆମକୁ ସର୍ବଦା ନମ୍ର ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।